peuple congolais, ninasimama kuwapatia suite ya emission yetu nilifanya habari wa Rwanda hawapendi kusikia. Hii ni suite yake, naendelea kwa sababu ni kama vile sheni likata, sasa ikabidi tufanye tena kwa sababu ya espace. Ninataka niwaambie kwamba watoto wa Kongo, ni responsabilite yetu kuokoa nchi yetu. Hata kama nchi zingine zinatutukana, tunasema kwamba wakongomani ni wapumbavu, hatuna akili. Mateso wakongomani tumeyapata ni sawasawa na Wayahudi, ni sawasawa na Wajuife. Lakini Wajuife ukiangalia historia yao, walipigana sana. Na leo Wajuife, pays juif inakuwa parmi les grandes puissances dans le monde. Niwaambie kitu kimoja peuple congolais. Avec souffrance, tuna traversé. Inaturendre très fort. Inatufanya, iko formation wanatupatia. Kwa sababu unapompiga mtoto kila siku na mikono, fimbo, yule mtoto anazoea. Niwaambie kitu kingine. Ni sasa na Nelson Winnie Mandela. Winnie Mandela alikuwa hajafungwa, lakini alikuwa anaogopa sana prison. Lakini siku moja walipomfunga, wanamfungua, aliwaambia sasa nimezoea prison, sitaiogopa prison tena. Watu wengine wanafikiri kwamba kwa kumfunga mtu, kupeleka mtu ku prison ndio atashanje. Au contraire, mnamfanya akuwe très fort, akuwe très dur. Kwa vita tulivyo navyo katika Kongo, wako wanatufanyia formation. Winnie Mandela alisema nini? You make me stronger. Na ninawaambia wa peuple congolais, situation inayopita katika nchi yetu, maforce étranger ambayo inatuingilia juu ya kubalkanize Kongo, wako wanatufanya sisi tukue très fort. Première chose, mujue kwamba Dieu aime le Congo. Dieu aime le Congolais. Mungu anawapenda Wakongomani. Kwa sababu ukiangalia vile wamefanya mambo ya balkanisation katika Kongo imeishue, hauta comprendre. Kabla ya kuendelea na emission yangu, nianzie pale kupweni niliachia. Depuis 1947, wakati, parce que nilisema tangu mwanzo kwamba information ni source itakusaidia. Peuple congolais hapendaki kusoma vitabu, hapendaki kusoma journal. Sasa kama haupendi kusoma, utajiinformer namna gani? Kumpatia message mzungu, il faut andike kitabu. Mzungu atasoma hicho kitabu na atacomprendre qu'est-ce que vous voulez dire. C'est pour vous dire que na 1947 Kongo litaka kuwa balkanize. Wakati wote huwa zamani sana, kwa sababu wakati walipokuwa na probleme ya Palestine na ba Juif, Conseil ya Sécurité ya Nations Unies ilikamata resolution ikasema okay, kwa sababu wa Juif hawana terre, ile terre ni ya ba Palestinien, tuwapeleke Kongo, kwa sababu Kongo ni nchi kubwa. C'est comme un petit continent ya Afrika. Kwa hiyo tuwapeleke Kongo, wakachagua fasi gani, wakawapeleka est du Congo, Nord Kivu na Sud Kivu, Wajuife wakai kule. Kama mjue 1947. C'est pour vous dire que projet ya balkanisation ikuanzaka leo. Kwa nini hiyo balkanisation haikumarche? Mungu anatupenda. Dieu est avec nous. Et le Dieu là, il est avec moi. Et Mungu ule niko nasema hapa, il va nous aider à libérer notre pays. Mungu atatupatia nguvu ya kuokoa nchi yetu kutoka mikononi mwa adui. Peuple congolais, simameni, msikuwe découragé. Wamama fasi zote mko, wababa, kila mtu asimame. Huwezi kuwa leader kama autour de toi hauna peuple inayokusutenir. Hii yote niko nafanya peuple congolais ni kwa ajili yenu. Muishi maisha kama wa Français, muishi maisha kama wa Américain. Niko na jalousie quand je marche aux États-Unis, quand je marche à Paris.
niko natembea Bruxelles, naona wa Francais, ninaona wa Belge, wa Irlandais, vile wako fieri na nchi yao. Lakini nikiangalia Kongo, tunateswa. Il faut mtu mmoja simame. Hii kazi niko nafanya peuple congolais. Je connais ce qui est derrière moi. Watu wengine wanawaza Dr. Mlongecha iko nasema tu. Siseme burebure. Ça c'est la politique. Na mupende musipende, Congo sera libéré. 1947, pourquoi Dieu nous a libérés? Pourquoi Dieu nous a protégés? Mungu alituprotege kwa sababu, niwaambie mwelewe. Wajuif, après Nations Unies kupitisha ile resolution, waliambia wajuif tutapatia tere kubwa kushinda hata ile Palestine muko munaomba. Iko kidogo. Haita wanea ninyi na Palestiniens. Sasa tunataka kuwapatia butere kubwa. Batupatie budongo, bawapatie budongo yetu, inchi yetu. C'est grave. Jo naambia ile Nations Unies inakuwaka manipulé. Iko abasase, iko Nations Unies abasataniste. Bajuife bali répondre hivi. Hatuwezi kutoka katika tere Mungu alituadia. Hii udongo ni Mungu alitupatia. Haiko mtu, haiko mweba Nations Unies mlitupatia. Ni Mungu alitupatia hii tere. Mungu ndio anagabulaka budongo. Alituambia kwamba hii budongo itakuwa yetu. Na hatuwezi kwenda nje ya parole de Dieu. Ça c'est la promesse divine. Ça c'est 1. 2. Wakasema hivi. Hatuwezi kwenda kukaa nchi moja na Baafrike. Banwari, sisi ni wazungu. Koma wazungu tutaenda kukaa na Banwari. Tutakuwa na makonflit na bale batu parce que aux alentours c'est cela les noirs. Batakuwa banatukritiquer, batakuwa banatuchamba, batakuwa hatutakuwa na amani. C'est mieux tuka aux alentours na batu tuko na couleur moya. Na ndio affaire ya Rwandais. Rwandais afanyake kitu bila kutia Kongole mbele. Anapenda atie Kongole. Mulifata vile niliwaambia walimurekrite Kisasu Ngandu, vile walimurekrite Laurent Désiré Kabila. Kama kweli wao wanajiaminia wako wa Congolais, pourquoi ils ont cherché Kisasu Ngandu? Kama wanajua muko wa Congolais, pourquoi ils ont cherché Laurent Désiré Kabila? C'est pour vous dire que tout ce qu'il fait, ils n'ont pas de confiance de eux-mêmes. Docteur Mlongecha, je parle de mon peuple. Et niko na droit ya kudefendre watu wangu. Peuple congolais. Muniangalie vizuri. Je suis votre humble serviteur. Niko natumika kwa ajili yenu. Niko natumika kwa ajili ya kuwasaidia. Nimevala hii teni. Sikuivala juu kama ine fierite, kama ya kufurahisha. C'est pour vous dire que niko muguerre. Nimetoa vyote vile, nimevala teni parce que montrer que je suis en guerre. Nili proclamé niko na guerre contre Kagame parce que il a donné plus de 800 000 juu ya kichwa yangu. C'est pour vous dire que Kagame anajua kichwa ya Dr. Mlongecha, ça résonne bien. Anajua ile. Kuko baopoza ngapi Kinshasa? Hakutosha franga? Bote baopoza beko Kinshasa pale, bako Kongo Kinshasa. Balienda kwanza kuadore Kinshasa. Martin Fayulu alienda kuadore. Lamuka ilienda kuadore. Tshisekedi Félix alienda kuadore. Hata Tshisekedi mzee angali mzima, il était allé à Kigali pour adorer. Qui n'est pas allé à Kigali? Anaenda kwanza kuadore. Banamfanyia service, cérémonie d'adoration. C'est ça le Mlongecha. Habataweza kumuvaincre. Parce que j'ai étudié. J'ai fait 20 ans. Niko na préparé le combat. Kama mnasikia naanza kusema hivi waziwazi, il y a une raison. Après formation anambiaka soda nenda. Bientôt Congo tuko tuna libéré. Ndio maana niwaambia 1947 il y échoué. Na Mobutu alijua hivi vitu vyote. Ndio maana Mobutu alikuwa anatumika sana sur l'unité nationale. Wakati Wanyarwanda waliingia Kongo kutoka Rwanda, watu wengine wananiambia kwa nini unabaita Banyamurenge? No, ninapenda kufanya ile difference entre wenye kwa Rwanda na wale wenye kwa. Kama nasema Wanyarwanda tu, sameni ni confusion. Ndio maana naitilize neno Banyamurenge.
Mais je ne suis pas d'accord na sipende mwe Banyamulenge museme docteur Mlongecha en tant que un expert professionnel il a accepté que tuko Banyamulenge. Hapana, sikukubali, sikubaliane na mweye. Hakuna kabila inaitwa Banyamulenge ku Kongo, inexiste pas. Kama muna batoto waliendaka ku masomo mubaulizi na ninabaribele mwende ku université yote États-Unis. Mon archive États-Unis, mon archive Angleterre, mon archive ya nani ya Bruxelles ambaye litomine Kongo, amutaona jina Munyamulenge. Muangalie archive ya Kongo wakati ya colonisation haiko. Seul le temps de Mobutu kuko archive inaonyesha kwamba Mobutu alipatia le Rwandais Urundais, le Rwandais Burundais nationalité na ile ilikuwa mo le Rwandais et le Burundais akawapatia nationalité. Le mot Banyamulenge haikukuwa ndani. Alors quand on vous appelle Banyamulenge, c'est pour vous dire que tu dois reconnaître quand on vous appelle les Rwandais, c'est pour vous dire que la constitution reconnaître muko ba Congolais. Kama munaanza jina Banyamulenge tutawapiga vita, hatutakubali parce que ça n'existe pas dans le système. Tutabaita muko ba réfugié parce que article ya Mobutu ile na Mobutu naye alibianila après aka comprendre. Maintenant écoutez, munifate vizuri. Wakati vita vimeingia Bujimai, walipoingia na vita Bujimai, RCD ilijikonsantre, wakaona hivi tumishe kamata Goma na Bukavu, tunapaswa kukamata Bujimai na Kinshasa itombe. Na ndivyo vile walivyofanya. Walikuja na force zao zote apres kukamata 150 millions de dollars kwa Katebe Katoto, 30 millions kwa Alexis Tambwe Mwamba, 24 millions kwa Mama Bobila Dawa, defait de Mobutu, 50 millions walikamata kwa nani? Kwa Kengo Wandondo. Parmi ces gens-là, ce sont des Congolais. Mungu wangu, je ne comprends pas. Ndio maana niko naambia, vous les Mobutistes, muko na franga. Angalia vile walitosha franga mingi juu ya kuua ba Congolais. Vous êtes où, vous les Mobutistes? Sijui kama wanasikia Kiswahili, mubaseme Kiswahili. Niko nasema mu Kiswahili. Papa Ngwanda iko pake. Nikusema sema tu. Nikusema sema tu. Nous sommes fatigués des discours. Ni wakati wa kufanya ma-action. Avec le discours hatuta libere inchi. Vijana wetu mko sur terrain mujiprepare. Muendelee aluta continue. Je vous donne ordre. Hakuna kurekire na hakuna kukaa chini. Tunaendelea parce que udongo ni wetu. Watu wengine wanaona Mlongecha anasema mais histoire ça vous rappelle connaître pourquoi tuko tunafanya hii komba. Walipofika Bujimai, Wanyarwanda hawa nao walio Kongo wanaojiita Banyamulenge wamekamata mabunduki watuue sisi Wakongomani kama walijua wao ni Wakongole, pamoja na Warwanda pamoja na wa Ugande. Na katika nchi zote zilizoingia Kongo kutupiga sisi Wakongole, hakukuwa nchi ya Babantu. Zote zilikuwa nchi za Watutsi. Tutsi en anglais c'est Nilotic. Na ndio wale walikuwa wa Rwanda, Uganda, Eritrea, Djibouti, Somalie, Ethiopia. 5 pays. Leo hii tunaongeza nchi nyingine, Sudan. Donc, muone nguvu tuko nayo. Babiana muko kule, Bavira, Bafurero, Babembe, Manyindu, Bashi, na makabila yote ya Nord Kivu. Tuko kabila moya, yenye nasimama. Tunapigana na plus de 5 pays. Regardez force que nous avons. Atupate msaada kutoka nje. Wao wanapata franga ya kuiba, wanakontrole minere yetu.
wananunua maarme, ile maarme wanayonunua wanatununulia sisi. Kwa sababu atakuja na mamimag. Wataingia mwambiskati zile mimag na marisasi yote tunarekipere. On récupère. Ndio tunapigana nayo. Hatuna force ingine. Watu wengine wanawaza diaspora inakotize franga. Diaspora ina franga haikotize ya kupiganisha ile vita. Tutashinda hivi vita. Paske Mungu atawafunga macho, munaingia mwambiskati, tunakamata. Sasa wao walipoingia miba walikuja na force zote plus de 6,000 de militaires. Na Kabila naye akatuma force pale. Ikawa inakontrole Bujimai yote. Sasa wakaona tutaingiaje, hatuna mwaye. Wakachukua plan B. Plan B kulikuwa mfereji ya kupita mimba inachimba chini ya budongo ma kilometre, plus de 100 km. Sasa kule ku 100 km njo wenyewe walikuwa wakaona tuingilie hapa, basoda ya Kabila batashituka tumeingia mu Bujimai centre. Na pale tukamate ma institution publique tujiproklame Bujimai est tombé, na wasoda wote watakuja tu kurendre amri. Njo vile ilikuwa. Sasa ilikuwa mwa hiyo projet ya hivyo, yule president mzungu ambaye nilisemaka ni partenaire wetu hamuta muyuwaka, na sitasema jina lake. Ça c'est secret professionnel. Mlongecha asemi ovyo ovyo. Tuko tunakuya ku Kongo, tuko tunakuya kule. Munielewe. Ce que je dis, c'est la politique. Niko nafasa mchezo Mais vous verrez demain, mutaona. Hivi ninasema mutakumbuka. Mupende musipende. Kinshasa tutakuwa pale, na Kinshasa c'est la libérée. Niko nakuya. Ndio wakafanya nini? Wakaingia chini ya udongo wote, plus de 6,000 soldats wakaingia chini. Na kuna mtu angejua hiyo secret. Inchi za kizungu zinatupenda. Ndio wakaita Kabila le père. Huyu haiko Kabila. Huyu ni Kajembele, kama Kajembele jina lake Kanambe. Anavala jina sio kwa yake. Na bakatange mwana bana yo ile. Ikawa namna gani? Mkutembea kule chini, yule president akaita president mwenzake Kabila. Eski unajua kwamba kule Bujimai kule kuna mfereji moja unatoka kule mu 100 km unaingia Bujimai, unajua vile? Kabila kwa anajua. C'est pour vous dire que les Ougandais, les Rwandais wanajua Kongo kutushinda sisi ba Kongoma. C'est ce qui est l'affaire qui est grave. Nikutana un general Ugandais iko ananiambia majina ya Equateur yote kwenye mimi sijui. Anajua Tunisia, najua kote kule. Sisi hatujui Uganda, sisi hatujui Rwanda, il connaît. Mais tutalibere nchi yetu. Kabila akauliza, wakasema ndio ilikuwa ya miba wakati wanachimba ile madiama banachimbaka chini ya budongo, wanatembea makilometre na makilometre. Anasema okay. Mzungu akamwambia hivi, ule rais akamwambia hivi. Wameshaingia mwa ile tio, wako chini ya budongo, wanataka kutokea Bujimai. Kwa hiyo wasoda wenu wako juu, wao wako chini ya budongo. Kwa hiyo Bujimai itatombe dans quelques minutes. Akauliza sasa tufanye, asema kamata avion de chasse. Mubombarde ile fasi waliingia na mubombarde ile fasi watatokea. Bakachukua pilote mwenye anajua Kasai très bien. Benyi banajua Kasai, bakaangalia carte. Bakaenda ile fasi batatokea ile, baka bombarde pale ba misile. Budongo yote ikashuka. Mwingine akaenda ile ngambo batatokea, baka bombarde ile fasi. Budongo yote ikashuka. Ndio ilikuwa kaburi yao hiyo. Hivi Bujimai tulizika plus de 6,000 soda Rwandais. Ndio maana naambia mwe ba Rwandais, ba Tanzania, il y a des Tanzaniens balitutukana sie ba Congolais hatuna akili. Tunajua kusema Kifaransa tu. Ba Tanzania félicitations kututukana bwana. Nyumba yako wewe hujawaka moto ulitutukana ni vizuri. Lakini siku moja utakomprendre. Kama mwenzako anapata magonjwa ya kaharo, anaharisha, unamcheka, siku utaharisha utakomprendre. Kumbe alikuwa ni kweli. Na mimi naambia Wanyarwanda wa Kigali ni hawana akili na wao. Kwa sababu kama hawana akili, ni wapatie example. Wakati wa Mobutu
Tulikuwa tunatoka, quel que soit Mobutu alikuwa dictateur. Tulikuwa tunatoka mubalabara na pika masase tunatoka. Si vous les Rwandais muna akili mzuri, koma amwezaki kutoka kujiopose kwa Kagame? Ba president ya opposa ya parti wangapi wamefungwa Rwanda? Wako mu prison. Na hiyo mnaita communauté internationale iko naona haibafanye kitu. Na Kagame iko na wafunga, ba Rwanda mnafunga binyo, mnakuwa sawa vile mbuzi. C'est pour vous dire que ba Rwanda na ninyi mna akili. Mko wapumbavu. Parce que mwezi hata kujilibere mu mikono ya Kagame. Hamuna akili? Hii habari ba Rwanda munisikie vizuri. Dr. Mlongecha anasema ba Rwanda hamuna akili. Kasa kama mngekuwa na akili ule Kagame ule mngekuwa mshamtosha. Tulikuwa tunaishi vizuri na ninyi, mnaishi vizuri na Rwanda, mnaishi vizuri na Burundi, mnaishi vizuri na Kongo, ndio tukajenga CPGR, tunatembea librement. Mena Rwanda hivi ninasema nikiwa Rwanda hivi, kichwa kinakatwa. Lakini hawawezi kunikata mie kichwa juu niko mtoto wa Mungu. Hawawezi. Hawawezi kunikata kichwa. Kwanza ile kuona pasiporo yangu kwa aeroport tu wanafanya lusako hivi. Pita. Hawatanifaa kitu. Ndio probleme yao hiyo. Wajue hiyo. Hawaelewi. Ni ninyi peuple rwandais mjilibere nafasi na sisi kule Kongo tuko tunajilibere. Parce que jua nini sikuwa nasema vya Rwanda. Nilikuwa na waacha. Juu Kagame alinichokoza. Il a parlé de moi natosha $800,000 à uwe Dr. Mlongecha. C'est pourquoi j'ai proclamé guerre contre Kagame. Na niko nakwambia Kagame niko naingia Rwanda. Ni libere ba Rwanda, nita libere Congo na nita libere ba Rwanda, ba kwa libere parce que nao wana besoin ya libération. Bana besoin ya libération. Kusema sema kutembea tembea chini ya budongo tu, chini ya viti bana. Biko sawa vile panya, panya naona paka. Kagame c'est rien. Pour vous montrer que Kagame hana nguvu. Watu wote aliotembea nao wote walishamkimbia. Na kama wote ulioanza nao fondation walisha kukimbia, c'est pour vous dire que hana nguvu. Kabarebe iko wapi? Mu résidence surveillée. General mwingine Kayumba alikimbia, anaenda kuwa wengine Afrique du Sud, anaenda kuwa wengine mu Canada. Ndio kazi yake na communauté internationale ilisha mjua kabisa iko assassin. Na bako wanampangia vizuri sana. Sita révérer au secret. C'est pour vous dire que nous les Congolais, tout qu'on a droit ya kulibere nchi yetu. Nimesema hii habari ya Rwanda parce que wajue vile wa Rwandais, plus de 6,000 soldats Rwandais walikufa wamezikwa. Na niwaambie secret, juu ya nini? Wakati Joseph Kabila amekamata pouvoir, banakuwa na rankine. Hakuna kitu Rwanda anakuwaka nacho rankine. Wewe utasahau wao wasahau. Mie Mlongecha na wajua vizuri. J'ai étudié. Je n'ai jamais oublié. Kama mjua hivyo. Mimi si sawaki. Banyarwanda tumekaa nao kule Fizi, Uvira, Mwenga, tunajuana vizuri. Wale wanajiita Wanyamurenge. Tunajuana vizuri. Najua faiblesse zao zote. Je connais. Na nikiamua kuwatosha kule kumilima nitafanya, lakini c'est moi qui dis musibatoshi. Musibatoshi, c'est moi qui parle ça. Kama nikiamua banatoka. Mjue hili. Uwezo tuko nao na nguvu tuko nazo. Tanzania icheze na barefugee, iko naenda piga masase mukambi, habafanyi kitu. Pourquoi pas nous, on n'est pas cet droit. Wameua ba innocent. Peuple rwandais wamekufa Bujimai. Na wakati wa Kabila ndio maana wakaenda kufanya masakre. Walienda kufanya masakre kwa kulipa ile kisasi. Lakini watu wengine wa comprendre juu ya nini walienda kufanya masakre kule. Walifanya masakre ya Makobola, masakre na wakaenda kule Kasai na masakre mingi kule ku Nord Kivu. Ile masakre ilikuwa kufanya vengeance. Kama mji wake peuple congolais. Sasa niko nawapatia secret parce que j'ai dit que dans mon émission nimesema nitasema vitu vyenye ba Rwanda abapendaki, Banyamurenge na ba Rwanda abapendaki. Batu ya RCD habapendaki. Munifate vizuri. Wote wakafa. Baada ya kufa wote, ndio pale wakaona sasa nguvu zetu zote zimeisha.
Hivi nguvu zetu zimesha, ngoja twende kwa Marekani tena. Wakaenda kwa Amerika, wale waliowasaidia kurecruiter periode de Bill Clinton. Au moment je vous parle, Amerika iko contre vita vya Mkongo. Ni watu wengine wanawadanganya mjue. Muulizake Mulongecha anaingia mabiro yote. Wanasema ile ni habari hawana bezu ya ile. Bilikuwa periode ya Bill Clinton bilisha badilika. Hawana bezu ya ile. Mwelewe hiyo. Walikuja wa Marekani kuomba tena misaada. Baada ya hiyo kushindwa kufaire tomber Bujimai. Wa Amerika waliwaambia hivi, vous êtes les aventuriers. Mulituambia Kongo itatombe dans 4 jours. Mutakamata Goma, mutakamata Bukavu, mutakamata Kindu, mutakamata Kinshasa. Mu 4 jours. Kama mnaishue, tena mnakuwa tuwapatie franga zingine. Tunaomba mtupe franga nyingine tuanze vita ile sasa ya ville par ville. Hiyo kwa sababu peple iko nyuma yetu. Ba peple wanatupenda. Wa Amerika wakasema vous êtes les aventuriers, hatutatembea na ninyi. Mwende, mrudie. Muko Goma, muko na Bukavu, kuko minere. Muanze kuchimba ile minere, mupate autofinancement yenu nye peke mufanye vita vyenu. Hapana siye tena. Mumeharibisha franga zetu. Na kama unaona ba Amerika banaenda kuchukua kule minere, beko wanarekipere franga yabo, ile balibapatia ba RCD. Na secret zingine professionnel siwezi kuzisema hapa. Lakini na waprometre peuple congolais inchi yetu iko naenda kuwa libere. Ndio wakarudi. Wakafanya mkutano renyo yao. Katika ile wakafanya ile wanaita appel ya for the guerre. Tupate namna gani tutapata pesa ya kusutenire mouvement yetu. Wakashindwa, RCD ilikaa miezi na miezi wako faible. Ndio wakakontakte haba benye nimetaka kutaja hapa bakatoto banani Tambwe Mwamba Ndondo Kengo wa Dondo bakongole benzetu wa ndugu zetu. Kengo wa Ndondo anajiita Kongole, kumbe hakuwa Kongole, il soutenir les étrangers. Muangalie banduku yangu, bitu ya kushangaza. Katebe Katoto 50% Congolais, 50% juif. On lui a protégé ba Congolais. Katebe Katoto, écoute-moi très bien. Il est franc, on est frère nini na bandugu yako, 50% beko banakufa. Au lieu de protéger tes propres frères, même hata sio Kongo mzima bakatange wenyewe. Unatosha franga upatie les Rwandais. Katebe Katoto. C'est grave. Tambwe Mwamba, Tambwe Mwamba, il peut faire ça. Mais iko Burundi, kama siku ingine naweza sema histoire ya Tambwe. Il est Burundi. Wakongomani mjue iko Burundi. Sawa sawa na huyu wenu nani wanamuita nani directeur de cabinet wa Felix. Avant kuwe president Felix nilisema IDPS en otage. Vile wanatumika na Kamere amemkamata en otage. Kamere iko mwingine Rwanda, Hutu. Wale manipile. Anajua ile Kamere? Na walijiingiza wakati wa zamani wanajiingiza Mubashi. Ni sawa sawa Wanyarwanda wengine wamejiingiza Mubakongo. Mubakongo mule munaona Mubakongo na batu ya Bandundu na Bakongo. Bandrwande mingi bamejiingiza kule na anajiita jina fulani. Watu wanafikiri ni vile. Ndugu zangu, tunafanya hii kazi, ninapenda muelewe tunafanya mapinduzi. Notre combat sera long, kama vile Mobutu Kabila alisema, lakini inakuwa karibu. Ba Amerika baliwakataa bakabafukuza. Sasa ndio bakaomba hizo pesa. Na ndio hapo mnaona hiyo esheke yao ilitokea. Nataka niwaambie kitu kingine muelewe vizuri. Katebe Katoto namna gani Moise Katumbi alijikuta anakuwa gouverneur wa Katanga. Isingewezekana. Parce que Moise Katumbi ni 50% Zambien. Katebe Katoto ni 50% Congolais. Baba yao ndio juif. Alikuwa anakaa Zambi. Hii ninasema bazee bakatanga banajua, lakini juu ya insecurity banaogopa kusema. Ndio bameomba Mlongecha weye unasemaka, semaka. Bananipa mimi bakatanga kule. Bananipa bazee ya Katanga wanasema wewe biseme. Tuko tunakufa huku baba. Bananipatia mahabari.
Na sasa ninawaambia Moïse Katumbi baba yake nilabijua na mwanadamu. Habiko mkitabu, c'est pour vous dire que j'ai fait le travail pour le peuple congolais. Peuple congolais inanipenda. Iko nyuma yangu, inajua nilongecha kenye iko anafanya. Mama yake ya Katebe Katoto ni Mubemba wa Katanga. Huyo juife akamuoa. Sasa kwa kutumika kule kunyumba, ule juife akaangaje Mubemba mwingine wa wapi? Wa Zambi. Akawa anatumika mule mnyumba kusafisha, kufanya hivi. Kama bibi alikuwa wapi, akatombe amure na huyo mfanyakazi. Ule baba alikuwa très dangereux, akalala naye. Iko bandi, akalala naye. Ule mwanamke servante akapata mimba. Mimba ilikuwa ya garçon, akazaliwa ndio nani? Moïse Katumbi. Moïse Katumbi haiko Congolais, iko Zambien. Mais c'est grave, inchi iko miné partout. Na hivi ninasema hivi, babiana bakatanga bajui. Banaona tu yulu, mazembe, mache mazembe. Uliza bazee babambie situation iko namna gani. Bazee banaogopa kubisema basicho kukata vichwa. Ndio pale Moïse Katumbi akaingia wakati wa partage de gâteau, akaambia batu ya RCD asema kwamba mimi siwezi kuingia mu gouvernement, nitawapatia mdogo yangu. Ndio akawapatia mdogo yake. Mdogo yake akaja kukaa gouverneur wapi? Lubumbashi Katanga. Juu ya nini? Arekipere 150 millions yake. Na alirekipere za mingi kushinda zile na avec bénéfice. Actionnaire mkubwa wa Katebe Katoto Angola. Mu gouvernement ya Angola mwenye na financer gouvernement ya Angola kufanya ma projet wapi mu monde entier partout, ni je peux vous dire ni Katebe Katoto amekuwa milliardaire wa ajabu kwa ajili ya franga ya Kongo. Alors mnaniambia hapa watu wa Rwanda wana nguvu. Wa Rwanda wao wanautilize zile rize de diable. Rize ndio wanazo. Wanaona huyu ni Congolais tutamumanipile. Hawana kitu. Nilisema tena, ni mfano mnaona pale directeur de cabinet wa Joseph Kabila. Ndugu yetu Mwilanya, Nemi Mwilanya. Waliona namona gani wa Rwanda, wakaona nao tumukamate Mubembe. Juu ya kuneutralize force ya Babembe, tukamate Mubembe akuwe directeur de cabinet, parce que beko wanapigana kule. Wakati wataona ndugu yao iko huku wataregea. Kwanza watakuwa divisé. C'est ce qu'ils ont fait. Mais natani niwaambie kwamba sie Babembe tuko na akili. Tuliona iko piège. Gere yetu iliendelea. Muko naye lakini tuko tunaendelea. Hatuko sawa Baluba. Hatuko sawa vile Baluba. Baluba wanaona kwamba Tshisekedi Felix ameingia pale na Muluba yoyote anaingia na biso petu zui. Hatuko sawa vile. Niliambia Baluba lakini je bénis Dieu. Baluba intellectuel. Bali comprendre. Bakasema c'est un piège. Au moment où je vous parle, Baluba avec divisé. À peu près 80% à Baluba avec côté na Félix. C'est ce que je vais vous dire. IDPC yenyewe iko divisé. Parce que baliwaza kama tunapata na sisi. Niliwaambia kwamba Felix alikuja New York. Nilikuwa New York. Alipofika New York, 80% ya delegation yake bote walikuwa Baluba. Unasikia? Na mtu mmoja katika groupe yao akasema docteur, c'est grave, regardez. Delegation tuko nayo hapa 80 ya batu yote ni Baluba, lakini muko 10 ya kote ya Kamere na bibi yake à peu près une dizaine ndio beko pale. Lakini bote ni Baluba. Hakukuwa Mkongo, hakukuwa ni kabila nyingine. Ça c'est quoi? Inchi inakuwa mtu mmoja. C'est pour vous dire que soki Mkongo azui biso ba Congo pe tuzui, soki Mubembe azui biso ba Bembe pe tuzui. Non, eloko sorry. Iloko oyo sorry, nasema kilingala sasa. Kitu watu wanasahau. Ukishakuwa president de la République, hauko wa Baluba tena. Tu travailles pour tout le monde. Unakuwa baba wa watu yote. Ukiangalia example ya Amerika. Trump ametoka New York, lakini utaona ba New York abako derrière Trump. Bali mchagua Trump ni watu wa state nyingine. New York, parce que New York iko state ya ba démocrate. Hawakumpenda yeye comme républicain. C'est pour vous dire que bandugu yangu, hapana kusoutenir mtu juu ni ndugu yangu. Soutenir mtu juu ya maide yake. Ndio maana niko naambia watu ya makabila yote ya Kongo.
Msutenire Dr. Mlongecha si kwa sababu natoka Kivu au niko Mubembe au niko Murega au niko Mfurero. No. Munisutenire juu ninatumika na maide ya kulibere bandugu yangu. Et je bénis Dieu. Watu wengi katika timu yetu Mlongecha, ekipe yetu Mlongecha, wako wengi. Mlongecha inataka kusema nini? Arranger, fixer, mettre ordre. Ndio maana ya jina Mlongecha. Kwa hiyo Mlongecha tuko mingi. Kazi yetu kutia ordre. Mlongecha kazi yake kusemaka verite. Na ndio maana muliona vita vimeingia Mkongo. Walio tuingizie hivyo vita ni wanani? Ndugu zetu wa Kongole manipulé par les Rwandais. Muangalie gouvernement ya Kabila, Joseph Kabila, Joseph Kanambe, Kadiambele kama Kadiambele. Mujue alipoingia il fallait récompenser tous ces gens waliotosha franga hapo. Au moment je vous parle, Kengu Wadondo alikufa senatere. Hata kifufuka Mungu aseme anafufuka, atafufuka, je suis sénateur du Congo. Atarekipere kiti yake. Kwa sababu gani? Alitoshaka 50 milioni. Maremaniema ilikuwa inafanyika. Hakuna kuremanie Tambwe Mwamba. Hakuna hata siku moja. Paski ko parmi des contrats walisinyaka. Huyo Katumbi kama amepata problème paski aliiba zila mingi asema je n'ai pas besoin. Zanga Mobutu akarekipere zake akaona no, il y a beaucoup de trop de Rwandais, si taikala huku mama bataniua, ngoja nirudie yangu, akakimbia kaenda Europe. Juu Tambwe Mwamba anapendaka pouvoir ule baba. Ule baba ule Tambwe Mwamba huko mgonjwa, Tambwe Mwamba huko mgonjwa. Sijue kitu gani kiko mkichwa yako. Wazungu huwa wanademissione. Anasikia kwanza haya, president wazungu mtu anademissione, c'est vrai. Babantu meko na magonjwa. Leo Tambwe Mwamba anakuwa president de Sénat. C'est-à-dire yeye ni kufanya matransfert tu. Franga alikamata aisha rekipere, bado angali tu pale tu. Angalia Kabila, election ishafanyika, mwingine president ishakuwa Felix Tshisekedi, lakini hawamuautorize Felix afanye kazi. Jua nini? Hivi wako wanapanga projet ici janvier 2020. Kuko risque Felix asikue mu bureau. Kuko risque president wa Burundi asikue mu bureau. Niko na lancé appel mwelewe vile. Juu ya nini? Parce que il y a un agenda caché. C'est la raison pour laquelle le peuple congolais. Nimewambia hii histoire, muone kwamba koma Congo imerate balkanisation. Na mtu wa kwanza aliye sauve Congo isikue balkanize alikuwa mzee Laurent Désiré Kabila. Iko hero national. Alikubali atoe maisha yake, lakini pamoja na kutoa maisha yake Mungu amulinde alipo. Alifanya erreur. Alifanya erreur ya kumuelimine Kisasu Ngandu. Paske Kisasu Ngandu alimupatia consigne akasema bwana, haba watu haba tubatoshe, tubaache. Oli Congolais akuwe secret naye bafanya secret tena akamudetourner. Akafanya trahison kwa Kisasu Ngandu. C'est pourquoi je vous dis ceci. Kama una trahir, na wewe batakutrahir. Les mêmes mesures vous mesurez. C'est les mêmes mesures vous serez mesurés. Kabila alimutrahir Ngandu, Kisasu Ngandu, bakamuua, na yeye naye vile vile bakamuua. Parce que damu ya innocent, unaua damu ya innocent, na wewe ninakwambia utakufa tu. Chaque fois unaua mtu mwenye hana hatia, mwenye iko na logique. Ile damu yake ça coûte très cher. Mungu huwa inaitafuta. Quel que soit Kabila alikubali kusauve, lakini mwenye aliuisha Kingandu, Kingandu, ni nani? Ni Laurent Désiré Kabila, Kisasu Ngandu. Parce que Kisasu Ngandu alikuwa Congolais, quel que soit, il a grandi aux États-Unis, aliona hapa watu c'est très dangereux ndugu yangu Kabila. Unaonaje? Anaongea naye kisekre, anaenda kutosha sekre kwa Rwanda, njoo nini apate popularité yepeki. Na ile popularité ikamgeukia. Kufa ya Kabila, il avait trahi aussi le peuple congolais. Kama ngemsikiliza
Kisasu Ngando, labda tusingekuwa mwa hivi vyote. Mais il avait fait un bon travail aussi. Mais le travail, il fallait, mais il fallait payer sacrifice. C'est pour vous dire, peuple congolais, projet, il y a balkanisation, ilianza zamani. Na mpaka sasa iko naendelea. Niko na lase appel kwa vijana wetu ambao wako sur terrain. Muendelee